من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. और कौन सी सूरत आती है? अल्हम्दुलिल्लाह शाबाश और कौन सी सूरत आती है? قل إنا أعطينا كالكوثر فصل وانحر إن شانئك هو الأبتر. لك المسلم دوسرا وأشهد अच्छा गुस्सा कितने सराय कौन से तीन मरतबे तीसरा पूरे दूसरे में डालने के शाबाश जबरदस्त